Congratulations for the retirement. Congratulations for the retirement. Retreat. Retirement and retreat is the same word in Spanish. Retreat. So congratulations for the retreat. And one question, I have one doubt, is about ego. The difference between ego, understood like selfishness, and ego, understood like self-confidence. ¿Es clear, please? ¿Quieres decir en español la pregunta también tú Sí. mismo para que bueno, muchas gracias por repetir que me he equivocado. Qué bien. Los monjes no se jubilan nunca. It might be if you can put your question into Spanish, then everyone can understand. Y una pregunta que queda, que a mí siempre me surge la duda, ¿no? Es la concepción del ego como egoísmo, ¿no? Y la concepción del ego como autoconfianza, que se entiende que es beneficioso, ¿no? So it's interesting and significant that the teaching on not self is not to be considered a belief system. It's a tool to help the mind change the way that we relate to the feelings of I and me and mine. We shorthand in English we'd say the ego, but those habits of self-centered thinking, the attitudes of self-centered thinking. In the Pali language we have two words, ahankara, which means I making the I. Ahang is I, kara is to make, the I making, and mamankara. Mama is the word for mine, or owning. Mamankara, made of mineness. So it's the teaching on not self is not trying to believe that nothing is real, or we're not, nothing is here, but rather that it's changing the perspective on those feelings of I and me and mine. Es interesante que en la enseñanza del no-yo se aborde no como una creencia, sino como una herramienta, porque lo que sirve esta herramienta es para cambiar cómo nos relacionamos con yo, conmigo y con lo mío. El cambiar ese hábito del ego de pensar de una manera autocentrada. En Pali hay dos palabras para hablar de esto, que sería ahankara. Aham significa yo y karan hacer, o sea, como esa construcción del yo, como yo hago mi yo. Y mamankara, que se refiere a lo mío, a cómo construyo lo mío. Esa miidad, si puedo construir esa palabra, o sea, como esa... ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta enseñanza del no-yo no significa que no haya nada aquí, sino consiste en cambiar la perspectiva sobre yo, mí y lo mío. So, the ego, as a psychological structure, is really useful. It's developed as part of our human groups for the last 150,000, 200,000 years as humans evolved and gathered together. So then to say, this is my place, that's your place, and to have a name and an identity in the group, it helps the group to function smoothly. So it's not that ego is a disease, it's a useful structure, but the difficulties arise when we take that conditioned structure to be something absolute and permanent and completely who and what we are. El ego en psicología es algo realmente útil, es parte de la evolución humana de lo que es el ser humano y de cómo ha evolucionado el ser humano viviendo en grupos humanos a lo largo de miles de años. El ego nos dice cuál es nuestro lugar, nuestra identidad en el grupo, y esto ayuda a que el grupo funcione.
no podemos considerar que el ego sea una enfermedad, sino es más bien una estructura que el problema surge cuando consideramos que esa estructura es algo permanente y absoluto. So, as Ajahn Chah would talk about it in terms of the conventions of people, he'd say, if we didn't have names, if we were all just called person, it would be really difficult to organize things. Like person, 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 person. Okay, who's registered for this retreat? Person, 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 and person. Which rooms are they in? Como Ajahn Chah solía decir, esto de tener un nombre es una convención, una forma de conexión entre las personas. Imaginaos si nadie tuviéramos nombre y todos nos llamáramos persona, persona, persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de quién organiza este retiro, persona, y quién hace tal persona, y quién hace tal persona, no podríamos funcionar así. So when we come across the teaching on anatta, we can say, yes, this is absolutely true, this is marvelous. And we can grasp the teaching on not self, saying, I don't exist. And I remember many years ago, I was at a Buddhist event and meeting with this family, this woman and this man, a couple, and he insisted on referring to himself as it. He would never say I. He liked the teaching on anatta so much, he'd say, it would be interested in a cup of tea. And you could feel the patience of his wife. But she was a good partner, and so she was go along with it, but it was, I think she was a bodhisattva. But it was a really good example of taking a principle and then attaching to the principle. And I think this is a wrong grasping of the teaching of anatta. So we should not be afraid of the ego or using conventions like the language of I'm speaking, you are listening. And when sometimes the Buddha was asked, you give these teachings about not self, how come you use pronouns? You say she, he, they, we, you say I. So what's the deal? I thought all dhammas were not self. And you can, even in the Pali, you can reading the Pali translation into English, you can almost feel the Buddha rolling his eyes like. I can anyway. It's my perception. Y el problema surge cuando consideramos la enseñanza de anatta como algo absoluto, como que pensamos que ese yo no existe en absoluto. Recuerdo que hace unos años participé en unas enseñanzas y estuve hablando con una familia, con una pareja, después de las enseñanzas en las que el marido se había tomado este principio del no yo tan en serio que se refería a sí mismo como ello, en vez de como yo. Entonces, claro, es como, ello le gustaría una taza de té. Es un poco extremo. Yo podía ver la paciencia que tenía su mujer escuchando esto. Qué buena compañera, que era prácticamente, o sea, llevaba la situación como una bodhisattva. Y esto sería un buen ejemplo de lo que sería aferrarse a un principio, un aferramiento erróneo a la enseñanza de anatta. No es que tengamos que tener miedo de la palabra yo ni de la convención que el yo significa. Cuando digo yo escucho, yo oigo, uso la palabra yo para explicar lo que ocurre. Pero incluso se puede bromear acerca de cuando el Buda explica esta enseñanza acerca del no yo, se usan pronombres en esta enseñanza, yo, tú, ella, ellos, nosotros, y si todos los dharmas no tienen yo, es como, me imagino, esto es una aplicación personal, me imagino incluso al propio Buda haciendo así con los ojos al escuchar todo esto. When the Buddha was asked that kind of thing, he responded by saying, the Tathagata, the Buddha,
he uses these conventions of language in order to communicate. He employs the standards of common speech in order to express himself clearly, and he uses terms like I and you and we and she and he and they without confusion. So that is, I feel, a very significant teaching. La cuestión era, perdón, que a Buda le habían preguntado por qué se usan estos pronombres al dar esta enseñanza. Entonces, Buda, el Tathagata, explica que estos son, el Tathagata explica esto como convenciones que forman parte de un estándar de comunicación que nos sirve para hablar de una manera común en la que podemos entendernos claramente y sin entrar en confusiones. Me parece que es muy significativo que se explique así. So then going to your question about self-confidence or self-respect, so it's and also speaking about conventions of language. So in Buddha Dharma, certainly that quality of self-confidence and getting beyond doubt, self-respect, these qualities are certainly encouraged, and they are used particularly independence or say self-reliance is a sign of stream entry, that you don't rely on the authority or the kind of external support of others in your spiritual direction, for your understanding. So in English we'd say self-reliance, but it's not mistaking that for an absolute independent separate self. It's a form of expression, just as the Buddha was saying. Y en relación a la pregunta acerca de la confianza en uno mismo y el respeto por uno mismo, es una forma de hablar, es un contenido del lenguaje. En el Buddha Dharma se habla de la autoconfianza, se valora la autoconfianza, el estar más allá de la duda, el respetarse a sí mismo como cualidades que hay que alentar. La confianza en uno mismo, en el sentido de confiar en lo que uno mismo, pues en lo que experimenta uno mismo, más allá de confiar en una autoridad externa, en algo exterior en relación a la comprensión que tenemos de las cosas, se explica con esa palabra de self-confidence and self-reliance is the same in Spanish, I think. Sorry. Ser capaz de confiar en lo que uno siente es también la expresión que se usa, es lo más ajustado que hay en nuestro idioma para expresar esto. So, for example, in one teaching, the Buddha says, if you live in a virtuous way, if you respect the sila, then it's natural to be free of remorse. You haven't done anything to regret, so your heart is free of regret, free of self-criticism, as we would say in English. That freedom from remorse leads to a relaxation of the body and of the mind, and then that leads to a quality of delight, pamodja, and also contentment. So we would say, oh, that person is self-reliant, or they like them, they like themselves. They don't have any self-hatred. So we use the word self in the English, but that whole process is described by the Buddha as being very beneficial and a good direction for one's development. There's no suggestion of a permanent independent I. Those qualities are the natural result of living skillfully in that respect. So that is an example of how what we would in English or in Spanish, I guess, you'd say is self-confidence or self-respect, or you could even say you're comfortable in your own skin. That's a good thing.
but it's languaged slightly differently in terms of Buddhist psychology. Y incluso cuando Buda habla de dar enseñanza sobre la virtud, Shila, habla de que al mantener la virtud se produce de manera natural, uno está de manera natural libre de remordimientos, de arrepentirse de nada y de autocrítica. Todo esto lleva también a estar más relajado tanto en términos de cuerpo como de mente. Y esto lleva a desarrollar una cualidad de disfrute. Delight was Pamoja. 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 Que también lleva a ese estar como satisfecho, contento. El estar contento en el sentido de haberse contentado. Y eso indica, esas personas que están en ese estado son personas que se gustan a sí mismas, les gusta cómo son. Y en este sentido estamos usando ellas mismas, ellas mismas. Aquí no usamos ellas mismas como algo negativo, ellas mismas es algo beneficioso. Es una cualidad positiva, es un resultado beneficioso, natural, de ese mantenimiento de la virtud. Entonces, tanto en español como en inglés, cuando hablamos de autoconfianza y respeto por uno mismo, nos referimos a ese sentirse cómodo en nuestra propia piel, en tal y como somos, y esto es algo bueno, que es algo ligeramente diferente como se abordan los términos en budismo, en psicología budista. As Ajahn Sumedho has put it, don't take your life personally. Ajahn Sumedho decía, no te tomes tu vida de manera personal. Please, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yes, David? there in the white t-shirt. Hello. Sorry, if you don't mind, I'm going to ask for help Sí, to translate my question. sí. Thank you for the retreat. Ayer hablábamos sobre la conciencia de la realidad que se podía abordar desde dos extremos. Uno, de alguna manera la observación extrema que nos conducía a la indolencia, y el otro es... Perdón, el primer extremo has dicho. El primer extremo que nos conduce a la indolencia es la observación extrema. Ajá, sí. Y después hablábamos del otro extremo, que era el no aceptar la realidad y el estar en lucha. Sí. Y por otra parte, que la aceptación sería ese término medio con el que podemos, que podemos llegar a él a través de la conciencia, ¿no? De la conciencia. Pero a mí lo que me gustaría preguntarle es cómo se llega a desactivar esa situación de lucha en experiencias ajenas y propias, bueno, pues muy duras. Yo no soy capaz de desactivar la lucha. Vale. Esa es la realidad. So yesterday we talked about the awareness, being aware of reality from these two extremes point of view. One would be the extreme of just watching passively, with kind of indolence, and the other extreme of fighting reality, not accepting, and then feeling in a struggle with what is happening. And then about this middle point of acceptance, to where we can arrive by our awareness. And but in practice, she has it's difficult for her to be able to deactivate the fight when like other people's or her own experiences are
extremely strong or extremely hard. In this case, she finds it extremely difficult to be able to get to this middle acceptance point. Yes. I don't know what can I do. How can I do that? Well, if enlightenment was easy, there'd be a lot more arahants around. So, joking, not joking. So that awareness of our habits, and in this instance, the habit of contending against how it is and wanting it to be different. The heart of metta, loving kindness, is like, here's the fight again. It feels like this, and so that openness to that our struggle is, in a way, that's setting the ground, or setting a skillful direction for the practice. You can't just decide to make the struggle go away. It doesn't work like that. Like, I can't just decide, oh, I'll speak Spanish. I might decide that, but I won't be able to speak Spanish. You know, the decision, or the setting the direction is one thing, but then the effort to make that an actuality is another. So in the Eightfold Path we have Samma Sankappo, right intention or right resolution, skillful resolution. So the intention to free the heart from contending, that's the Samma Sankappo, and then its partner is Samma Vayamo, the effort, the skillful effort to then work towards that. So, and again, this is a key part of Ajahn Sumedho's teachings, where he says, loving kind, you don't climb over your negativity to get to that place where you're full of warmth and kindness for all beings on the other side, but rather we should have loving kindness for our own negativity, for our own tendency to fight. Here is me fighting against the way things are. Again, it feels like this. So when we have metta, we're not trying to make ourselves like everything. So if there's a feeling of restlessness or contention, we're not trying to pretend that we like it or that it's good, but here it is. So loving something or having kindness towards something is not the same as liking. So with metta, that open-heartedness, even for the chaotic, the bitter, the confusing, the ugly aspects of our being, to have metta for those doesn't mean, oh, I'm so wonderful, I've got unstoppable restlessness and jealousy. Oh, great. No, it's like, well, here are these habits, this is the shape of it. Okay, and then that very quality of acceptance then helps the mind to have recognition of, this is a feeling of restlessness or contention. I didn't invent this. I didn't invent contention or fighting. It's an aspect of nature, it's experienced here. It's not who and what I am, but it's present. So then that creates a different context, a different attitude towards those restless, contentious feelings. Si el despertar, si la iluminación fuera algo fácil, habría muchos arhats alrededor. Lo decimos de broma y no de broma a la vez. Entonces, lo que tenemos que ser es conscientes de nuestro hábito de entrar en esta lucha, de nuestro hábito de querer que las cosas sean distintas de cómo son. Y con lo que podemos abordarlo con ese corazón abierto de metta, en el cual simplemente nos damos cuenta de que esa lucha está ahí y, así es esta sensación de lucha que estoy sintiendo. Somos capaces como de acoger esa sensación de lucha con ese corazón abierto, con ese metta, observar tal y como es. Y de alguna manera
esta sensación de lucha, este conflicto, se convierte en una dirección hábil para la práctica. No es que vaya a ocurrir que dejemos de estar en lucha con algo porque decidamos estar en lucha con algo. Es como si yo ahora decido, ha puesto el ejemplo de si decido hablar español, no voy a hablar español solo porque diga, venga, ahora voy a hablar español. No sé, es algo que me va a llevar un esfuerzo llegar a realizar. Pero como se habla en el noble octuple sendero, se habla de... dice Samasamkapo. Sama Sankapo. Samasamkapo. Sama Sankapo. Skillful resolution, la resolución hábil, o sea, el hecho de tomar esa decisión, de esa intención hábil o correcta. Y luego está también el esfuerzo correcto, que es otro aspecto. Para llegar a realizar esa intención necesitaremos también realizar un esfuerzo. Entonces, Ayaan Sumedo, por ejemplo, decía que no vamos a ascender, a trepar, digamos, sobre nuestras negatividades para llegar a esa calidez y a esa calma de la bondad amorosa sobre nuestras negatividades. Simplemente cuando percibimos que se está dando esa lucha, esa reacción de luchar contra la realidad, nos damos cuenta de aquí estoy otra vez luchando contra las cosas como son. Observamos ese proceso y eso es lo que significa es que meta no significa que nos tenga que gustar todo ni que estemos bien con todo. Simplemente lo que significa es que esa lucha, o sea, si esa lucha está ahí, reconocemos que esa lucha está ahí, no tratamos de fingir que esa lucha no está ahí. Eso es también parte de meta. Y nos damos cuenta de que las cosas son tal y como son. Ese es el corazón abierto, eso es meta, que no trata de confundirse a sí mismo acerca de lo que está sintiendo, acerca de cómo se siente acerca de lo que está sintiendo, de esa agitación, esos celos, lo que sea que esté surgiendo en ese corazón. Simplemente reconoce que estos son los hábitos que está experimentando, que esta es la forma que están teniendo los hábitos que se están manifestando, y reconoce ese sentimiento de lucha que está presente en ese momento. Y no es algo que se invente, que se cree, es simplemente un aspecto de la naturaleza. No es que quiera generar algo que yo no soy, sino simplemente estar presente en lo que está con una actitud diferente hacia mis sentimientos. So when there's that quality of acceptance, then even if it's just for a moment, then that is the actualization of the middle way. The mind that knows, oh, this is just confusion, this is contention, it's like this. Oh, even if it's just for that long, in that moment, there's the middle way is established. And so we can learn to trust that. So you can close the window, it's easier than making the whole journey. It's a joke. And in a moment, then we can, there's that recognition of, it's not mine. I didn't invent the habit or the quality of contending. It's an aspect of nature. It's not who and what I am. And that is the embodiment of the middle way. Y esta cualidad de aceptación si surge incluso aunque sea por un pequeño instante, es una forma de actualizar el camino medio,
respecto a esta confusión, tanto si está presente la confusión, si está presente la lucha, si incluso por un momento somos capaces de aceptarlo de esta manera, estamos estableciendo el camino medio y estamos aprendiendo a confiar. En ese momento reconozco que ese sentimiento no es mío, no es un sentimiento que haya inventado yo ni que me pertenezca a mí, este sentimiento de lucha, por ejemplo, y tampoco es lo que yo soy. Si en ese momento surge eso, estamos encarnando el camino medio. And ridiculous amounts of patience are needed. What is the meaning of that? A lot of A lot. patience, or okay. More than you would. Ridiculous, More not than like you would tiny, but okay. Y se consideran, o sea, realmente son necesarias cantidades inmensas de paciencia. Paciencia infinita. So there was a gentleman in the corner had a question. Sí, gracias. Voy a hacerla despacio, ¿vale? La pregunta. Es sobre la felicidad y el nirvana, ¿vale? Normalmente me encuentro con una encrucijada conceptual, pero también existencial, ¿no? Cuando partes de la felicidad tal y como la entendemos en Occidente, tal y como la entendemos y la analizamos en ciencia, tal y como lo entiende la filosofía griega, ¿no? La eudemonía, etc. Partiendo desde ahí, cuando luego me acerco al nirvana, como por ejemplo creo que es en La Isla, que escribí sobre el nirvana, los veo dos caminos, dos caminos muy diferentes, ¿no? Entonces, me gustaría saber eso, si es que hay algún puente, si vosotros percibís alguna relación, ¿no? Tal y como se entienden los suttas, ¿no? En Nirvana, si vosotros veis alguna relación entre lo que entendemos por felicidad en general, en Occidente, y lo que es el Nirvana, que a mí se me queda el regusto de extinción, ¿vale? Y entonces, y está bien, ¿no? Pero son caminos que me resultan muy complejos. Me lo encuentro muchas veces y genera un sufrimiento existencial, y me encuentro a muchas personas que también pues, les genera dificultades todo. No sé. No. Lo que has dicho de La Isla, eso no... La Isla es un libro de... Ah, vale, o sea, es sobre Nirvana, vale. Si no recuerdo mal. Sí, vale, gracias. His question is about happiness and Nirvana, because he feels sometimes he feels in a crossroad of, from a conceptual point of view and existential point of view about this, because if we part from the happiness concept in the West, related more to science or to this Greek philosophy, this eudaimonic like happiness, and if thinking also in your book, The Island, about Nirvana, he feels there's two very different paths between the Eastern concept and the Western concepts, and he is asking if a bridge can be made about these two things, or what is the relationship between understanding this, how it's understood in the suttas, and in relation with this Western happiness and Nirvana that for him has this feeling more like extinction. How to like conceal these two complex paths that sometimes for himself, and he has found other people also, it represents an existential suffering to be able to conceal these two paths. So I'm impressed with your knowledge of the word eudaimonic.
He said. Oh, he said. Es que se At least you knew the word. Don't know if my team know the word. Eudaimonic, pertaining to happiness. Greek. So, well, you can say that they're different and they're also the same. Eudaimonia, I'm not familiar, I can't read Greek, and I'm only a little bit familiar with the concept because of reading various different Buddhist teachers who talk about this, like Alan Wallace or Stephen Batchelor and so on. So I can't speak with authority about Greek philosophy and their idea of happiness. But what you do have, and I think I quoted it in the island, is the Buddha says Nibbana is the highest happiness. So, but it's the other day, I forget. I've been to a lot of places in Spain in the last few days since we arrived here. One of the along the way, when I was having a conversation, someone was asking about this kind of area, and I said, well, once I was interviewed for a Buddhist journal in California, and after talking with me for some time, the interviewer said, oh, it sounds like monks just want to have fun. Quoting the Cyndi Lauper song, or just tweaking the title of the Cyndi Lauper, because basically the purpose of Buddhist practice, as I see it, is to fully enjoy your life. But then what is thought of as your life, and what is thought of as enjoyment, transforms along the way. And so, in the Buddhist scriptures, you have people coming to meet the Buddha and the Sangha, and they're impressed by how happy the Sangha is, with them, with their hearts plainly delighting, like the wild deer, is the expression. It's like there's a sense of these practitioners are not kind of haggard and miserable, but their hearts plainly delighting, like the wild deer, and that image of a kind of free animal, at liberty in the forest, that kind of thing. So I would say that extinction is an unfortunate word to use in terms of Nibbana. It's extinction, the extinction of greed, hatred, and delusion, but it's not the extinction of reality. It's the embodiment of reality, which means that our delusions are extinguished. The solidity of self-view is extinguished, but you can say that Nibbana, another way of talking about the realization of Nibbana, is it's the Dhamma aware of its own nature, which is far from extinction. So in terms of how we think of dinosaurs being extinct, or dodos being extinct, etc. So that with the use of language, and I think is a bit different from most Greek philosophers, that in Buddhist psychology and philosophy, language is always considered to be only capable of partially representing reality. It can't encompass the reality. Similarly, conceptual thought, and we inherit in our Western way of thinking, that's now kind of all over the world, a kind of false absoluteness to conceptual thought, which has been inherited from the Greeks, I would say. And so that conceptual thinking is taken to be an ultimate reality.
So from the Buddhist perspective, any thought, any concept, any word can only be partially true. So there's a phrase that the Buddha uses repeatedly, which is, the English is, whatever you conceive it to be, the truth is always other than that. And it's not because you've got insufficient or wrong information. It's like the thought cannot encompass the reality, because thought and word don't have enough dimensions. And then while we're on the subject of philosophy, it's very similar to Wittgenstein's the denouement of Tractatus Logicus Philosophicus, where he said, that which cannot be spoken of, the mind must necessarily pass over. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. I got lost. Means whatever that which cannot be spoken of, the mind must necessarily pass over. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. I'm showing off. No, okay. And the book, the name of the book, but your German is good. The book was a philosophical treatise. It's called the Tractatus Logicus Philosophicus. Very good, you got a philosophy. Es muy largo. Tractatus. Tractatus Logicus Philosophicus. Okay, yeah, okay. Mm-hmm. So I feel Wittgenstein understood that principle, and that was his kind of the way he finished it, was to say reality can't fully be represented in words, no matter how good they are, accurate. Realmente tampoco estoy muy familiarizado con el concepto de felicidad eudaimónica tal y como lo explicaban los griegos, pero quizás esté más relacionado con algunas enseñanzas budistas que explican Alan Wallace o Stephen Batchelor. En cualquier caso está relacionado con esa idea de felicidad, y tal y como comento en mi libro de la isla acerca de esa comprensión que Buda tiene del Nirvana, sería como el sumum de la felicidad. Sería una conversación muy larga, pero una vez me entrevistaron para un periódico en California, y cuando estábamos llevando a cabo la entrevista, al final el periodista me dijo: uy, parece que los monjes solo quieren divertirse, en el sentido de un chiste con la canción esta de Cyndi Lauper, de Girls Just Wanna Have Fun, pues Monks Just Wanna Have Fun. Y entonces parece, según esto, lo que le comentaba a este periodista, que el propósito de la práctica budista es fundamentalmente disfrutar la vida. Lo que pasa es que ese disfrute se va transformando durante el camino. Las personas que se encontraban con el Buda y con la Sangha, una de las cosas que más les sorprendía es lo felices que eran. Y en este caso se hace el símil de un ciervo en libertad. Ese sentido que tienen los practicantes, ese sentido de la práctica, no es que los practicantes estén limitados y sean seres que viven de manera miserable, sino que viven con un gozo en el corazón, con una satisfacción en el corazón similar a la que tiene un ciervo cuando está en libertad, un animal libre en el bosque. La palabra extinción no me parece un término muy afortunado. En todo caso, podríamos referirnos a la extinción de la confusión o la extinción de la solidez de la visión del yo. Pero realmente a lo que se refiere Nirvana es a una encarnación de la realidad. Nirvana es una realización de cómo son los fenómenos en realidad. No estamos hablando de una extinción como la de los dinosaurios o el pájaro dodo. Es simplemente el modo de utilizar el lenguaje
seguramente pueda ser distinto al que se usa en la filosofía griega. En psicología budista siempre se tiene presente que el lenguaje siempre va a representar la realidad de una manera parcial, porque el lenguaje y también el pensamiento conceptual, que está relacionado con el lenguaje, nunca va a ser capaz de abarcar la experiencia completa. El mundo no tiene esa absolutez que tienen los conceptos y el pensamiento griego, y de alguna manera hemos heredado ese pensamiento de los griegos aquí en Occidente, ese tipo de absolutez que nos da la comprensión de la realidad mediante conceptos. Desde el punto de vista budista, esto es solo parcialmente cierto. Buda decía que cualquier cosa que puedes concebir, tal y como es algo distinto a lo que tú concibes, pero no porque lo concibas de manera errónea, simplemente porque tu concepción, tu pensamiento es incapaz de abarcar toda la realidad tal y como es. De esta manera, el pensamiento y el mundo tendrían dimensiones distintas, por eso no se puede encajar una cosa en otra. En el Tratados Lógicos Filosóficos de Wittgenstein también se hace referencia a esto, que no puedes concebir algo que no puedas nombrar. No sé cómo ha sido exactamente la frase, pero es algo como que I don't know exactly what was this sentence of the Tratatus Logicus Philosophicus, whatever can be conceived. That which cannot be spoken of, Okay. the mind must necessarily pass over. Thank you. De lo que no se puede hablar es algo aquello de lo que no se puede hablar es algo que la mente pasa por alto. Que debe pasar por alto. Incluso que debe guardar silencio. En castellano se traduce por guardar silencio. Vale. Genial. Must pass over in silence. Yeah, like it should be passed over in silence. Okay. So in terms of Greek philosophers, again, I'm not very well informed in that area, but Stephen Batchelor has written quite a lot about Pyrrho, Phyrrho, Pyrrho, who was in India and came back from India to Greece, and so he seems to have brought certain ideas and principles back with him when he returned to Greece. So Pyrrho, and then Plotinus also has a lot of his work has parallels with Buddhadharma, and then like the Marcus Aurelius is often on Buddhist bookshelves. He was Roman rather than Greek, but after that, same field. Así que como decíamos antes, me ha faltado una frase por decir: la realidad no puede ser representada en palabras. No conozco en detalle la filosofía griega, pero Stephen Batchelor habla, por ejemplo, bastante sobre esto. Habla de un filósofo griego que se llamaba Pirón, que fue a India y de India volvió a Grecia y trajo cosas de India cuando volvió a Grecia con él, o sea, en el sentido de ideas. También Plutonus. O Plotino o Diógenes. Plotino, yeah, Plotinus. Plotinus, as we say in English. Plotino habla, también tiene trabajos que son paralelos a lo que es el Buddhadharma. También Marco Aurelio habla de este tipo de cosas, aunque es más románico griego. So maybe one more question before we move into an informal mode for a while. Good evening, José Ramón Gutiérrez. The first thing is I appreciate so much you to spend this weekend with us. I've been since the last meeting that we had with you 2 years ago. It's been very inspiring for me. I appreciate it because it has given me a guidance in terms of
where my meditation should go. So I appreciate it so much, together with Javier Campayo. Bueno, ¿lo traduzco yo? ¿Voy traduciendo? Sí. Sí. Le doy las gracias a Jan Amaro por estar aquí con nosotros y agradezco mucho también la guía que me ha dado a mí, porque yo le conocí hace como 2 años y desde ese momento, pues la verdad es que me ha supuesto mucho respeto las meditaciones suyas, ¿no? Que las sigo a través de otros entornos. I have 2 questions, one which is a formal one and another an informal one. The formal one would be what is your conception of the brain, mind? Should it be considered as a receiver of consciousness or more of a creator? A creator of consciousness. Let me add to that. My dear uncle Miguel Angel passed away 5 days ago. I would really love to see that his consciousness is alive once that he has died. So one question would be, do we have consciousness once that we die? Is that the second question? No, that's the first one, the formal one, together. Okay? The formal one is a funny thing because I made a promise not to kill any animal at home. And I have a row of ants coming from my living room. The ants are so sweet. To my room, okay? My wife was away for a weekend and she asked me, do you rather kill those ants before I come back, okay? And I didn't dare to do it. I have a row of ants just moving around my house, and I don't have now the strength just to apply the strike to do it myself. So I'm on a crossroad in terms of, in a funny way, the way to put in practice your indications, all right? But that's a funny thing. The formal one is the one that really interests me in terms of getting understanding. And sorry, Sí. did he say in Spanish? Or Yes. was the- Sí, Sorry. sí. No, son 2 preguntas, una es formal. Una duda que tengo yo es saber si la mente, el cerebro, la mente en sí, si es realmente un receptor de la conciencia o realmente es un creador de la conciencia, ¿no? Y en ese sentido también le preguntaba que hace como 5 días pues murió un tío mío muy querido y que me gustaría saber si la conciencia, una vez que nos morimos, sigue viva, ¿no? Y cuál es su percepción o su opinión sobre eso, ¿no? Y luego hay una pregunta más informal que es, de cierta manera, un poco más ya divertida, que es que tengo hormigas por toda la casa y que hasta ahora no me he atrevido a matarlas. Y en ese sentido que me está poniendo en una cuestión difícil a la hora de aplicar parte de sus indicaciones, ¿no? Para ponerlas en práctica, ¿no? It's an interesting curiosity of in Buddha Dhamma, at least in the Pali scriptures, that the brain is included amongst body fluids. In the list of 32 parts of the body, the brain comes just below urine. And so it's not given a very exalted position, shall we say. So and in the commentarial treatise, the Visuddhimagga, the chief function of the brain is described as being production of snot, mucus in your nose. So again, it doesn't get a very lofty position in the Buddhist physiology. Es una curiosidad interesante. Realmente respecto al cerebro, en los textos Pali tampoco se habla muy bien del cerebro en sí. Cuando se describe las 32 partes del cuerpo, se cita el cerebro como un fluido que aparece citado detrás de la orina. Tampoco es que tenga un lugar muy destacado. Y en el comentario a Visuddhimagga, sorry. Se cita al cerebro como el órgano que produce los mocos,
lo que tampoco resulta ser una función muy... So today, in the modern times, we have a different understanding of the brain and its functions. It has improved. But the question was, do I see the brain as a creator of consciousness or a transmitter of consciousness? I think it depends. The word consciousness has a number of dimensions to it, but to keep it brief, I would say that it's both. But primarily, I would say the brain is a transmitter of consciousness, and it's modified in how it manifests by the chemistry and the neurophysiology and neurochemistry of the physical brain. This has always made sense to me, and that exactly how the whole thing works, I can't pretend that I understand that, but to me it's very interesting how, particularly around the death process, there are aspects of consciousness and how it works that don't make sense in terms of a mechanistic understanding of the brain. And I know there's quite a lot of Buddhist practitioners who are skeptical materialists, who don't like the idea of past lives or future lives or the continuity of consciousness after the death of the body. That's always made perfect sense to me, that consciousness is not tied to the body in any absolute way. So when people say that they can't give any credibility to the idea of consciousness continuing after the death of the body, it's interesting to me that there's always a moment of like, oh right, some people think like that. Oh yes, I have to sort of get myself into gear to like, oh right, that's the view of some people. So just an example that I've experienced, I've known to occur, and maybe Professor Javier is also familiar with this, being a psychiatrist and a teacher for many of you and in the field. There's something called terminal lucidity that occurs around the death of people who've been in coma or had serious Alzheimer's or dementia, often for many, many years. And as the body systems break down, just before they die, in the hours before they die, their mind can become perfectly lucid, and they can have a conversation, which they couldn't do while they were in a coma or having Alzheimer's. So, and this has been noticed, again, back to the time of the Greeks, that over the centuries, that people have seen, oh my goodness, you have a head injury from something and you've been unconscious or in a coma for years, and then just before you die you say, sorry I haven't been able to look after you. Thank you for taking care of me, cheerio. Cheerio is an English expression. Yeah, I know. Obviamente hoy en día nuestra comprensión del cerebro ha mejorado bastante respecto a lo que decíamos antes, pero no es que lo concibamos ni como un creador ni como un transmisor. De alguna manera creo que la consciencia podría relacionarse a nivel primario como una especie de transmisor, en el sentido de algo que está modificando mediante procesos químicos y neurofisiológicos la conciencia. Pero todo esto, esta concepción, siempre me ha parecido que tiene sentido, todos estos procesos cerebrales. Tampoco sé en detalle cómo funcionan realmente, pero si hablamos del proceso de la muerte, cómo opera la conciencia en el proceso de la muerte,
hay cosas que no parecen tener sentido desde un punto de vista mecanicista. Hay muchas personas, budistas aquí occidentales o lo que sea, que son muy escépticas acerca de vidas pasadas, la continuidad de las vidas, el continuo mental y todos estos temas. Pero a mí siempre me ha parecido de manera natural que la conciencia no es algo que esté atada al cuerpo. Siempre me ha parecido algo natural que eso sea así. Pero a veces me doy cuenta, escuchando los puntos de vista de otras personas, que les resulta muy difícil concebir esto, como que les parece imposible que haya una continuidad después de la muerte, que es algo que no pueden creer. Y esto también representa para mí un ejemplo de... A veces me sorprende que haya gente que tiene concepciones así, pero me doy cuenta de que eso existe y hay más gente que piensa así. Y también podríamos hablar un ejemplo de la conciencia en el momento de la muerte. Podría ser que hay procesos psicológicos, quizás de eso Javier pueda saber un poco más y pueda hablar de eso, de lo que se llama lucidez terminal, si en español se dice así, que es, hay personas que han estado mucho tiempo en coma o han sufrido una demencia que ha incapacitado su capacidad de comunicarse durante mucho tiempo. Y justo unas horas antes de que todo el sistema de su cuerpo colapse y fallezcan, aparece esa lucidez terminal, que es algo de lo que ya se habían dado cuenta incluso en tiempos de los griegos. Hay personas que puede que tengan un traumatismo cerebral en la cabeza muy serio, que hayan estado en coma mucho tiempo y que justo un poquito antes de morir recuperan la conciencia de repente y son capaces de despedirse de la gente y de tener esos últimos momentos de lucidez antes de morir. As an example, my grandmother had been almost completely comatose for 4 years. And my mother had been to visit her every week and had like no sign of consciousness during every visit for those 4 years. The day before my grandmother died, she turned her, lying in the bed, she turned to my mother, looked her in the eye and said, "Thank you." Wow. And she died the next day. Wow. So, to me, as I see it, and I think maybe Professor Javier, you can follow this up with your students at appropriate times. What it's saying is that while consciousness is having to work through the filter of our brain chemistry and neurophysiology, and that's compromised and damaged, then you're comatose or you can't speak or everything is scrambled. When the physical element no longer has that much influence, it's kind of the consciousness is separating from that particular physical setup, then there's this window, this little window at the end of the life where the consciousness is still kind of associated with the body but not being compromised by the body chemistry. So this quality of terminal lucidity indicates that as the consciousness is dissociating from the physical form, there's an opportunity to be awake, to communicate, and then the life leaves the body, and there's that capacity then changes. But also there's many stories, and there's a book edited by Roger Penrose, who's a professor of mathematics and a consciousness expert and a Nobel Prize winner, a prestigious professor of mathematics, and there's a number of accounts there's a big range of things in this book. It's called Consciousness and the Universe. I think Roger Penrose is one of the editors. So and then that relates to this post-mortem consciousness and the ability to communicate with beings after the death of the body, communicating with those who are alive, like us. And so if you're looking for a reliable sources of material, particularly that book edited by Roger Penrose, I think is an interesting resource. It's a very wide-ranging collection of papers
very wide. But there's a number in there that relate to post-mortem consciousness and communication. But you can follow up in your reading for your master's degree. Sorry, this consciousness is trying to communicate after the death with. Yeah, it can do. That that collection of papers edited by Roger Penrose, there's some papers in there that give accounts and speak about how incidents or occurrences that can only be explained by some person who's died communicating information accurately to those who are alive, and going through like sort of police records and sort of names, dates, places. So it's those kind of accounts. There's many informal accounts or uncredited accounts of that nature, but in a book edited by a Nobel Prize-winning Oxford professor, kind of a bit more reliable than the average sort of popular psychology book in the New Age bookshop. So we'll leave it there after that. If you translate this week. Ha contado que a nivel personal su madre estuvo 4 años prácticamente constantemente en coma durante sus últimos 4 años. Su abuela, perdón. Gracias. Y su madre iba a visitarla. El primer error en 24 horas. Que va, no me gustaría. Su madre iba a visitar a su abuela una vez a la semana durante unos 4 años y justo el día antes de morir, su abuela recuperó la conciencia, se giró hacia su madre y le dijo gracias. Y al día siguiente falleció. Entonces, tal y como yo lo veo, hay diversos procesos cerebrales basados en la química y en la neurofisiología que se ven comprometidos o dañados en función de las circunstancias en las que está el cuerpo. Pero hay un momento en el que parece que la conciencia se está separando del cuerpo, donde estos procesos físicos no parecen tener una influencia tan rotunda sobre la conciencia. Es como si se abriera una ventana en la que estos procesos fisiológicos no están comprometiendo tanto esos procesos de química, no están comprometiendo tanto la conciencia. Y es cuando se manifiesta, parece manifestarse esta lucidez terminal. La conciencia se disocia de la forma y la vida abandona el cuerpo, y parece ser que en este proceso es cuando se producen estos cambios. Hay un libro que es de un profesor de matemáticas, que es un premio Nobel, que ha ganado un premio Nobel de matemáticas. El editor de este trabajo es Roger Penrose. Creo que el libro se llamaba Conciencia y el Universo, o un título parecido, y en este trabajo se relatan muchos episodios de sucesos de transmisión de información de una conciencia de alguien que ya ha muerto a los que están todavía vivos. Ese proceso de comunicación de información de alguien que ya ha muerto a personas que siguen todavía vivas. Es un amplio compendio de documentos. En algunos de estos documentos son informes policiales donde figuran lugares, fechas y información acerca de los incidentes o de los sucesos en relación a esto que se han producido de comunicación, y estos procesos solo pueden explicarse, los que se relatan en este libro, mediante que se haya producido realmente esa comunicación de alguien que ya ha fallecido, aporta una información que es contrastable y que se puede comprobar a personas que siguen vivas, y que no se puede haber accedido a esta información de otra manera que si no ha sido transmitida así. Entonces, esto parece bastante más serio que sea un libro que ha sido editado por este Premio Nobel de Matemáticas,
No es como un libro New Age que encontramos en una esquina que nos habla de sucesos informales, gente que ha tenido experiencias que pueden ser similares a esta. Parece que es un trabajo de recopilación bastante serio. Just remembered about the ants. So, Master Xuanhua, who's a great wise elder from the northern Buddhist world, he was asked an almost identical question one time. And the person, is it okay to kill the ants that are taking over my kitchen? And his response was, I'm an ant. Do you want to kill me? That was it. Thank you. Y en relación a la pregunta de las hormigas, que era un antiguo, que es alguien antiguo en el mundo budista, le preguntaron, le hicieron la misma pregunta y él contestó, yo soy una hormiga. Okay, so thank you very much.